Voćke se uzgajaju otkad su ih vrtlari kultivirali. Uvijek se provodilo jednostavno orezivanje da bi voćke bile što produktivnije. Međutim, u posljednje vrijeme stvorene su različite podloge za cijepljenje da bi se kontrolirala veličina i oblik stabla. Novim metodama orezivanja povećava se kontrola nad stablom i njegovim sposobnostima rodnosti. Tako sada, umjesto normalnog stabla koje bi zauzelo cijeli jedan maleni vrt, možemo birati među različitim oblicima, od pritkašica do lepeze. Mogu se uzgajati kao samostojeća stabla ili oblikovati uza zid ili ogradu ili čak uzgajati u posudi. Zato danas svatko može uzgajati voćku, čak i na balkonu. Iako orezivanje voćke u početku izgleda vrlo zahtjevno, kad ovladate tim postupkom, postaje usputan posao. Imajte na umu da trebate ovladati samo onim tehnikama koje se primjenjuju na voćkama koje vi imate. Međutim, zanemarite li ih, stabla će uskoro prerasti, a količina i kakvoća plodova znatno će se smanjiti. Možete jednostavno kupiti bilo koju voćku i posaditi je, no nakon nekoliko godina rezultat može biti razočaravajući. Međutim, naučite li orezivati vaše voćke i ako ih budete redovito njegovali, cijeloga života će vam davati plodove i višestruko vam uzvraćati ono što ste u njih uložili. U serijalu videa pokazati ćemo različite načine oblikovanja i orezivanja različitih vrsta voćki. Visoka stablašica jabuke nekoć je bila najomiljenija vrsta stablašica za većinu komercijalnih uzgajivača i za mnoge vrtlare. No prestale su biti omiljene zato što im treba mnogo prostora, a ujedno su nespretne za orezivanje, prskanje, prekrivanje mrežom i branje. Međutim, one još uvijek imaju svoje poklonike, zato što u vrtu bacaju prekrasnu sjenu za sjedenje ispod stabla. Niska stablašica je niža verzija i nije tako bujna, te ima više prednosti. Neupućenima može izgledati poput neorezanih prirodnih stabala, pa se dobro uklapa u mnoge vrtove. Nakon sadnje mlade sadnice, kako raste, uklanjati ćemo najniže bočne grane da nastane golo deblo. Nastavite to raditi sve dok deblo ne dosegne željenu visinu. Sada uklonite provodnicu. Iz te točke će se zatim razvijati glavne grane i sve ostale grane na deblu mogu se ukloniti. Grane moraju biti prilično razmaknute. Potrebno je ukloniti sve grane koje se isprepliću. Potkratite izboje koji se razvijaju na tim granama tako da se stablo grana prema van. Sredina stabla mora biti otvorena. Da bi dobili što širu i otvoreniju krošnju, često grane moramo saviti prema zemlji. Ovo je jako bitan korak jer grane koje idu vertikalno nisu poželjne i najčešće su one razlog orezivanja. Ovaj problem najefikasnije rješavamo povijačima od plastike ili od metalne žice, a možemo se poslužiti i raznim utezima. Poželjan je ugao od oko 45 stepeni. Visokim stablašicama je obično potrebno samo zimsko orezivanje.
Metoda orezivanja ovisi o tome razvijaju li se plodovi na rodnim izbojima ili na vrhovima. Kod prethodnih uklonite sve odveć bujno ili loše smješteno drvo zajedno sa svim granama koje se isprepliću ili međusobno trljaju. Provodnice svih grana mogu se potkratiti za 1/3 do 1/4 izrasta od prethodne sezone. Provjerite rodne izboje. Ako ima pregustih, uklonite starije i manje rodno drvo. Kod vrsta koje rode na vrhovima ili ostavite mlado drvo neorezano ili samo uklonite vrh do pupa. Opet uklonite sve isprepletene grane i one koje se trljaju, kao i one odveć bujne ili izobličene. U oba slučaja pokušajte da sredina ostane razumno otvorena. Razlog zbog kojeg središnji dio krošnje treba biti otvoren jeste omogućavanje strujanja zraka kroz krošnju. Na taj način se smanjuje mogućnost pojave bolesti na listovima. Drugi razlog je naravno fotosinteza. Listovi na granama koje su prekrivene drugim granama nemaju dovoljno svjetlosti, što se može negativno odraziti na razvoj plodova. Zbog toga je potrebno da sve grane imaju dovoljno svjetlosti. Jedno od ključnih pravila za rezidbu je da uvijek orezujete grane neposredno iznad pupoljaka, koji će se naknadno transformirati u nove izdanke. Stoga je vrlo važno paziti u kojem smjeru pupoljci gledaju, jer će u budućnosti u tom istom smjeru rasti novi izbojci. Prikraćivanje ljetorasta treba izvršiti neposredno iznad pupoljka 2 do 3 mm sa blago zakošenim rezom prema sredini pupoljka. Na primjer, ako želite oblikovati krunu samostojećeg grma, grane treba podrezati blizu pupova koji su orijentisani prema van, kako bi otvorili središte. Sada kada ste vidjeli kako pravilno orezati granu, pogledajte šta sve treba odstraniti rezidbom. Prvo treba odstraniti vertikalne grane koje konkurišu provodnici. Drugo, grane koje rastu ka tlu. Treće, odstranjujemo bočne grane koje su blizu jedna drugoj. Četvrte su vodopije koje rastu iz stabla. Peto, uspravni prirast jahači na bočnim granama. Šesto, niske grane i sedmo, izdanci. Ako pratimo ove korake u rezidbi voćki, možemo oblikovati stablo prema našoj želji te na taj način kontrolirati prinose. Nepravilnim orezivanjem možemo dovesti do slabog uroda, ali i do prevelike količine plodova koji mogu biti manjeg kvaliteta i veličine. U narednim videima pričati ćemo konkretno o određenim sortama različitog voća, jer je i orezivanje različito za različito voće. Ako već niste, zapratite naš kanal i podržite naš rad tako što ćete podijeliti video na društvenim mrežama sa vašim prijateljima. Pišite nam i u komentaru o vašem voću i povrću i o problemima sa kojima se susrećete u uzgoju. Nadamo se da ćemo zajedno postati bolji i ostvariti bolje i zdravije prinose. Sada ne smijemo zaboraviti i na zaštitu voćki od insekata i bolesti, pa ćemo opisati i tretmane koje treba uraditi sada kada su naše biljke u stanju mirovanja. Smanjio se obim posla sa povrćem u vrtu, pa ćemo imati vremena da se pobrinemo za naše voćke.
Ove poslove radimo u zimskom periodu u danima kada nisu temperature ispod nule, a ovaj period je idealan.